व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः. प्रथम जावन आमगेले आराध्य देवाक तशींच संस्थान देव लक्ष्मी नरसिंहाक संस्थानाचे सर्व गुरु परंपरेक नमन करताची आमगेले प्रातस्मरणीय सुखतींद्र तीर्थ स्वामीक तशींच उल्लोची देव दावन आशिल्ले परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक वंदन करता ती आतां प्रसक्त आमकां पिठाधीश दावंगे न्हू आमकां मार्गदर्शन करता आशिल्ले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक वंदन करताची हांव कोटेश्वर शंकर कामत अध्यक्ष श्रीराम सेवा संघ कोटेश्वर तशींच देवळाच्या आडळित मंडळींतू ट्रेझरर जावन काम करता आसा. मस्त संतोष जाता. हांव एक 2 फावटी फुडें काशी आयला हांगाचें मठाचें एक वेवस्था सकट जाला तेतना कालार कशें जावंक आशिल्लें तशें तें वेवस्था मठान सकट सौलभ्य जावन आशिल्लें जाल्यार आजी आमी मस्त मुखावेल युगांत आयलींचे आजी ताका समजा हांव न्हू आमगेले परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन आजी हो एक मठ म्हणलें एक कशें एक ताचें विस्तरण केलां म्हळ्यार आमकां शब्द पावना सांगचे का म्हळ्यार ते चितले चंद जाला मठ म्हूण सांगलेली. हांगा तें कंजेस्टेड म्हणटा जागो त्या जागेन तूं एक उत्तम जावन आशिल्लो तसले एक परिसर निर्माण केला आनी हांगा आमी आयिल्ल्यांक आमकां आश्चर्य जालें एक फावटी केलें म्हळ्यार मठान तूं इतलें सगळें एक वैभव कर म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शना विशयांत की प्रत्येक करूं साध्य वे म्हूण सांगून न्हू आज आमकां पळोवन आमकां मस्त संतोष जाला. मस्त जन विंगड गांवां तुका न्हू स्वाम्यान हांगा येवन पावले नंतर येवन विंगड सेव करचे खातीर हांगा येवन पावलींची आमकां एक व्हड भाग्य केलें म्हळ्यार आमगेले मलगडेन मस्त एक पुण्य संपादन करून आमकां दिलां अशेंशी तुमगेले धर्मगुरांनी तुमगेले मठ हें म्हणलेल्या विशयांत आमकां करून दिलां. आमी तें मुखार सून व्हरता जाल्यार आमगेलें एक आद्य जावन कर्तव्य तशें जावचें वचून आमी आमगेले समाज बांधवान आमगेले मठाचे सक्कट जनान हांगा येवंक न्हू आमगेले देवालकी सोमेलकी सेव करूंक न्हू हांगाचे विंगड आतां हांगा बिंदू माधव आसा कृष्णाल देवस्थान आसा लक्ष्मी नरसिंह आसा अशी मस्त देव आसा जी आमकां सोमेले वृंदावन सांगा सकट अशें वचून आमगेले समाजान आमगेले एक जिवमानान तूं हें एक भाग्य म्हण आमी लेखा केलें म्हण सांगले रे काशी येवचें म्हळ्यार पूण भारी कश्ट आशिल्लें आज तसलें कश्ट कोणाकय ना. आज मन केलें रे पांय येवंगेन पावयत वेवस्था करून तितलें सुलभ जालें तसलें वेवस्था आजी सक्कडांक आजी मेळ्ळेलें आसा. देवालकी सोमेलकी अनुग्रहाक आमी सर्व पात्र जावं हांव म्हूण सांगताची हांगा समितीच्यान मस्त एक श्रम घेवंक न्हू एक कन्स्ट्रक्शनाची की हांगा चातुर्मासाच्या विशयांत की मस्त एक श्रद्धेरी केल्लें आसा. समाज बांधवांक चंद जालें तसलें एक स्वागत तांगेले मीत मेळत आसा. दिननित्य पळया होम हवन गोपुजा अशी आनी विशेष जावन कर म्हूण सांगलेली एक रुद्राभिशेकाची एक वेवस्था अशी मस्त कार्यक्रम आनी आतां विशेष जावन सोमेन एक आमकां समाज बांधवांक एक अनुग्रह केला म्हळ्यार लक्ष प्रदक्षिणा बिंदू माधवाक एक लक्ष प्रदक्षिण करता म्हूण सांगून ताणें एक आमकां अनुग्रह केला. आमी सर्व कोण हांगा ह्या कार्यक्रमाक येवन भाग दायनीची तुमी मन करूंक न्हू देवाल अनुग्रहाक हांगा येवंक न्हू सेव करूंक न्हू ताज्यो सेव करूंक न्हू सोमेलकी देवालकी अनुग्रहाक पात्र जावका म्हूण सांगून हांव वैयक्तीक जावन की आमगेले समिती तर्फेन की समाज बांधवाले आत्मीय जावन विनंती करता. धन्यवाद.